हेलो पिलामने आज आमे पढ़िबा 8 क्लास रो इंग्लिश चैप्टर 1 अली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल अली असंभव को संभव कला। प्री रीडिंग आपनकर दिया हेछि देखंतु सोशियलाइजेशन कहिले द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशियली विथ अदर समाज रे आपण अन्य मानक सहित मिसिबार जो गतिविधि ताकू सोशियलाइजेशन कुहा जाए। आउ कौन देछि लुक एट द पिक्चर एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी छवि रे दिया जाइछि जहा ताकू देखंतु आउ एई गपर टाइटल को भी देखंतु। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर रे आपण कोन देखंती हु आर देयर इन द पिक्चर ए पिक्चर रे किए अछंती। कैन यू गेस व्हाट द स्टोरी विल बी अबाउट आपण गेस करि परिबे कि ए स्टोरीटा को ऊपर हेतिबो। तापर आपनकर आसिला एसजीपी 1 कहले सेंस ग्रुप पैराग्राफ 1 पढ़िबा में वंस ए थीप वाज कट थरे गोटिए चोर धरा पड़िला फॉर स्टीलिंग ए पर्स जेउ समय रे से चोरी करूथिला फ्रॉम ए मैन गोटिए लोक ठारू। वंस ए थीप वाज कट फॉर स्टीलिंग ए पर्स फ्रॉम ए मैन थरे गोटिए चोर गोटे लोक ठारू पर्स चोरी करुथिबा समय रे धरा पड़िला। द थीप वाज हैंडेड ओवर चोरोटा को हस्तांतर करागला टू द पुलिस को। द थीप वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस चोर को पुलिस को हस्तांतरित करागला। द पुलिस सेंट पुलिस पठाइला हिम टू जेल ताकू जेल को। द पुलिस सेंट हिम टू जेल पुलिस ताकू जेल को पठाइला। द पर्सन हु वाज अरेस्टेड सही लोक जाकू अरेस्ट करा जायतिला हैड टू बी ट्राइड आउट इन ए कोर्ट ताकू कोर्ट रे हाजर करिवार थिला बा ताकू कोर्ट रे तार विचार करैबार थिला। तापर कोन अछि ऑन द डे ऑफ द ट्रायल द मैन हुज पर्स वाज स्टोलन हैड ए लॉयर एंड 3 विटनेस। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल विचारर प्रथम दिन रे द मैन हुज पर्स वाज स्टोलन सही लोकटी जहार पर्स चोरी हेतिला हैड ए लॉयर एंड 3 विटनेस तीनोटी साक्षी सहित गोटे वकील को जोगाड़ करिला। ऑन द डे ऑफ ट्रायल माने आपनकर विचारर प्रथम दिन रे जहार पर्स चोरी हेतिला से गोटे वकील आउ तीनिटा साक्षी को जोगाड़ कला। द विटनेस वर प्रेजेंट साक्षी माने उपस्थित थिले व्हेन द पर्स वाज स्टोलन पर्स जेते बेले चोरी हैला बा चोरी करा गला। द विटनेस वर प्रेजेंट व्हेन द पर्स वाज स्टोलन पर्स जेते बेले चोरी करा गला सही समय रे साक्षी माने उपस्थित थिले। द थर्ड विटनेस had some problems द थर्ड विटनेस तृतीय साक्षींकर had some problems किछि प्रॉब्लम थिला। he could not come से आसी पारिले नहीं at the time of trial विचार समय रे। the first witness was called प्रथम साक्षी को डका गला to the witness box को। at the time of trial the first witness was called to the witness box विचार समय रे प्रथम साक्षी को witness box को डका गला। the judge asked जज बा विचारपति पचारिले when was the theft made चोरीटा केते बेले हेतिला was it day or night यह दिन थिला ना राति थिला। the judge asked when was the theft made was it day or night विचारपति पचारिले जेते बेले चोरी हैला एटा दिन थिला ना राति थिला। the first witness replied प्रथम साक्षीटा उत्तर देले it was day my lord यह दिन थिला माय लॉर्ड बोली प्रथम साक्षी रिप्लाई देले बा उत्तर देले। द सेकंड क्वेश्चन द जज आस्क्ड द्वितीय प्रश्नटा जज पचारिले हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर एट द टाइम ऑफ थेफ्ट केते जण लोक थिले जेते बेले चोरी करा गला बा चोरी हेतिला। 5 योर ऑनर सेड द विटनेस 5 जण थिले योर ऑनर साक्षी से परि कहिले
साक्षी कहले सही समय रे जेतेबेले चोरी हेइतिला सेतेबेले 5 जण लोक थिले बोली साक्षी कहूची। द जज थर्ड क्वेश्चन वाज विचारपतिंकर तृतीय प्रश्न थिला व्हाट द कलर ऑफ द स्टोलन पर्स वाज। जो पर्स चोरी करागला से पर्स रो कलर कौन थिला बा रंग कौन थिला। ब्लैक योर ऑनर रिप्लाइड द विटनेस। सही साक्षी उत्तर दिले एही पर्स जो पर्स की चोरी हेतिला ताहार कलर थिला कला बोली। तापरे आसिला कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस। एटा में कौन करिबा सब पढ़ी सारला परे तापरे ए क्वेश्चन गुडा करिबा। चलंतु एसजीपी 2 देखिबा। एसजीपी कहले सेंस ग्रुप पैराग्राफ 2। नेक्स्ट द सेकंड विटनेस वाज कॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स। नेक्स्ट माने परवर्ती द सेकंड विटनेस वाज कॉल्ड। द्वितीय साक्षी को डका गला टू द विटनेस बॉक्स को। नेक्स्ट द सेकंड विटनेस वाज कॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स। परवर्ती समय रे द्वितीय साक्षी को विटनेस बॉक्स पाखकू डका गला विटनेस बॉक्स को डका गला। द जज आस्क्ड हिम। जज ताको पचारिले व्हेन वाज द थेफ्ट मेड। चोरीटा केते बेले करा जायतिला। वाज इट डे और नाइट। यह दिन थिला ना राति थिला। द सेकंड विटनेस रिप्लाइड। द्वितीय साक्षी उत्तर दिले इट वाज नाइट योर ऑनर। यह राति थिला योर ऑनर। द सेकंड विटनेस रिप्लाइड इट वाज नाइट योर ऑनर। द्वितीय साक्षीटा उत्तर दिले यह राति थिला योर ऑनर। द जज नेक्स्ट आस्क्ड हाउ मेनी पर्सन्स वेर देयर एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट। जज परवर्ती प्रश्न पचारिले हाउ मेनी पर्सन्स वेर देयर एट द टाइम ऑफ थेफ्ट। जेते बेले चोरी करागला सेही समय रे केते जण लोक सेठारे उपस्थित थिले। द जज नेक्स्ट आस्क्ड हाउ मेनी पर्सन्स वेर देयर एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट। विचारपति परवर्ती प्रश्न पचारिले जेते बेले चोरी हला सेही समय रे केते जण सेठारे उपस्थित थिले। द विटनेस रिप्लाइड। साक्षी उत्तर देला 25 माय लॉर्ड। 25 जण सेठारे थिले माय लॉर्ड। द विटनेस रिप्लाइड 25 माय लॉर्ड। साक्षी उत्तर देले सेठारे 25 जण थिले माय लॉर्ड बोली। द जज फाइनली आस्क्ड द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स। द जज फाइनली आस्क्ड द लास्ट क्वेश्चन। विचारपति परिशेष लास्ट प्रश्न पचारिले व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स। पर्स रो कलर कौन थिला। विचारपति परिशेष शेष प्रश्न पचारिले पर्स रो कलर कौन थिला। व्हाइट योर ऑनर रिप्लाइड द विटनेस। साक्षी कहले बा उत्तर देले यह धला कलर थिला योर ऑनर बोली। ए कंपैरिजन क्वेश्चन भी आमे सब पढ़ी सारला परे करिबा। चलंतु नेक्स्ट देखिबा। एसजीपी 3 देखिबा एबे। द ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड फॉर द नेक्स्ट डे। द ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड। विचारटी को स्थगित रखागला फॉर द नेक्स्ट डे पर दिन पई। द ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड फॉर द नेक्स्ट डे। विचारटी को पर दिन पई स्थगित रखागला। बट द लॉयर वाज टेरिबली अपसेट। किंतु वकील जनक अत्यधिक चिंतित हे पड़े। He scolded the witness। से साक्षी को गाली देले for giving contradictory fact। परस्पर विरोधी साक्ष्य बा प्रमाण देथिबारु। He scolded the witness for giving contradictory fact। परस्पर विरोधी साक्षी देथिबारु से साक्षी मानंकु गाली देले। But each of the witness told। किंतु प्रत्येक साक्षी कहले जे told that he had told the truth। से माने सत कथा ही कहिथिले। The case is lost। वकीलंक अनुसार केसटा हारी गले। There is no hope of saving the case। वकीलंक अनुसार केसटा हारी गले आउ कोनोसी आशा नहीं केस जीतिबा पाई। No need for sending a third witness। grumbled the angry lawyer। रागी वकीलटा निज निज भितर गुणगुण कले कि आउ 3 नंबर साक्षी को पठाइबा दरकार नहीं।
Oli the lawyer cook was listening to all this. Oli ହେଉଛି କୋକିଲଙ୍କର ରୋଷେୟା ଯିଏକି ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା. He said, ସେ କହିଲା, take me as the third witness. ସେ କହିଲା, ମୋତେ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମୋତେ ନିଅନ୍ତୁ. I can save the case. ସେ କହିଲା, ମୁଁ କେସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କେସ୍କୁ ଜିତାଇ ପାରିବି. The lawyers laughed and said, ଓକିଲ ଜଣକ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, this is impossible as you are a mere cook. ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ତମେ ଏକ ରୋଷେୟା ମାତ୍ର. You should know this Ali. ତମେ ଏସବୁ ଜାଣିବା କଥା ବୋଲି. Oli in his faulty English. Oli ତାହାର ଟୁଟା ଫୁଟା ଇଂଲିଶରେ କହିଲା. faulty English ମାନେ ହେଉଛି ଦୋଷ ରହିତ ବା ତ୍ରୁଟି ରହିତ ଇଂଲିଶ. କହିଲା said, sir I have been cooking you for the last 10 years. Oli କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଷେଇ କରି ଆସୁଛି. And you know I can also cook the judge and the governor. ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଜ୍ ବା ବିଚାରପତି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିପାରେ. ଅଳିର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରି ଆସିଛି. ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଜଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିଦେବ. ଅର୍ଥାତ ଅଳିର କହିବା କଥା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଜଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେଇ ପାରିବ ଆଉ କେସ୍ ଜିତି ପାରିବ. I am an excellent cook. ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରୋଷେୟା. I know how to make impossible possible. ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ କି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କିପରି କରନ୍ତି. Give me a chance sir. ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍. ତାପରେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କରିବା ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ. ଏବେ ଆସିବା ଆମର SGB 4 ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପାରାଗ୍ରାଫ 4. The lawyer agreed. ଓକିଲଟି ରାଜି ହେଲେ and the next day Oli was called to the witness box. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅଲିକୁ ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସ ପାଖକୁ ବା ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସକୁ ଡକାଗଲା. The lawyer agreed and the next day Oli was called to the witness box. ଓକିଲଟି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଓ ତାର ପରଦିନ ଅଲିକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡକାଗଲା. The judge asked. ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ when was the theft made? ଚୋରିଟା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା? Was it day or night? ଏହା ରାତି ଥିଲା ନା ଦିନ ଥିଲା? Oli replied. ଅଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା. You may call it day your honor. ସେ କହିଲା ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନ କହିପାରନ୍ତି your honor ବୋଲି. You may also call it a night. ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ. How? The judge asked. ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ ଏହା କେମିତି କହିପାରିବା ଅର୍ଥାତ ଏହାକୁ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି କେମିତି କହିପାରିବା? When the theft was committed there was light my lord. ଅଳି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରାହେଇଥିଲା ବା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଦିନ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ କିରଣ ଥିଲା, କିରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା. But slowly it became dark. କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା. It was the meeting time of the day and night your honor. ଅଳି କହିଲା ଏହା ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଆଉ ନାଇଟ୍ ବା ଦିନ ଆଉ ରାତିର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅର୍ଥାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନରୁ ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା. The judge seemed to nod his head in agreement. ବିଚାରପତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ. And asked the next question. ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ. The judge seemed to nod his head in agreement and asked the next question. ବିଚାରପତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ. How many persons were there at the time of the theft? କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା? Oli said. Oli କହିଲା sir you can say 5 or 25 your honor. Oli କହିଲା ଆପଣ ଏହାକୁ 5 ବା 25 ଜଣ କହିପାରିବେ your honor. When the judge asked. ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ how? ଏହା କିପରି ହେଲା? ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ ଏହା କେମିତି 5 ରୁ 25 ଜଣ ହେଇଗଲା? Oli said. Oli କହିଲା when the theft was committed there were only 5 persons but slowly the number increased to 25. Oli କହିଲା when the theft was committed ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା there were only 5 persons ସେତେବେଳେ କେବଳ 5 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ but slowly the number increased to 25 କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବଢ଼ିକି 25 ଜଣ ହେଇଗଲା. Oli କହିଲା
ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରାହେଇଥିଲା ବା ଚୋରି କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ କେବଳ 5 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବଢ଼ିକି 25 ଜଣ ହେଇଗଲା। The judge seemed to nod his head in agreement. ବିଚାରପତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। The third question the judge asked. 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ What was the color of the purse? ପର୍ସର କଲର କ'ଣ ଥିଲା? ବିଚାରପତି ଜଣକ ପଚାରିଲେ ପର୍ସର କଲର କ'ଣ ଥିଲା? ଅଲି said, ଅଲି କହିଲା You can call it black and you can also call it white my lord. ଅଲି କହିଲା ଏହାକୁ ଆପଣ କଳା ବି କହିପାରିବେ ଓ ଧଳା ବି କହିପାରିବେ ମାଇ ଲର୍ଡ କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ଅଳି କହିଲା ହେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି, ମାଇ ଲର୍ଡ କହିଲେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି। ମାଇ ଲର୍ଡ, ହେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଧଳା କିମ୍ବା କଳା ବି କହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ ଆମେ କିପରି ଏହାକୁ ଧଳା ବା କଳା କହିପାରିବା? ଅଲି showed a purse which was white inside and black outside. ଅଲି ଗୋଟିଏ ପର୍ସ ଦେଖାଇକି କହିଲା ଏହା ଭିତରୁ ଧଳା ଅଟେ ଓ ବାହାରୁ କଳା ଅଟେ। The judge smiled an unusual smile and nodded his head in full agreement. The judge smiled an unusual smile. ବିଚାରପତି ଜଣକ ଏକ ଅସାଧାରଣ ହସ ହସିଲେ and nodded his head ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ in full agreement ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। The judge smiled an unusual smile and nodded his head in full agreement. ବିଚାରପତି ଜଣକ ଏକ ଅସାଧାରଣ ହସ ହସି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଲି ମେଡ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ ପସିବୁଲ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ କରିନେବା।